जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी फिजिक्स पार्टर साउंड तार एमसिकिউজ डिस्कस करिम। यार प्रिवियस भिडिओखনত आमी यार डिटेल स्टडी करिसिलो। आजिर भिडिओखনত आमी यार एमसिकिউটো চাম। ठीक আছে, यार सब टपिक्स बिला अलरेडी एते दिया আছে, मेंशन करा আছে। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑब्जेक्ट्स। কোন কেইটা অবজেক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ শব্দটো প্ৰডিউস হয়? ফাস্ট মুভিং, ভাইব্রেটিং, স্টেশনারি, রোটেটিং। एंड द राइट आंसर इज ভাইব্রেটিং। আমরা যেতিয়া শব্দটো ভাইব্রেট কৰে তেতিয়াহে অবজেক্টছবিলাক তেতিয়া আমাৰ কি হয়, শব্দটো প্ৰডিউস হয়। ঠিক আছে, নেক্সট, a key of mechanical piano is first struck gently and then struck again but much harder this time. So what kind of this change in sound will you observe in the second case? যদি আপনি পিয়ানোটো বজাই আছে, ঠিক আছে, আৰম্ভণিত জেন্টলিকে বহুত আৰামছে আপনি স্ট্রাক কৰিলে, টাচ কৰিলে তাক, এতিয়া এটা শব্দটো ওলাল। নেক্সট আকৌ আপনি স্ট্রাক কৰিলে তাক, এইবাৰ কিন্তু তাতকৈ জোৰকৈ কৰিলে, গতিকে এতিয়া আপনি সাউণ্ডৰ চেঞ্জ যে পাব, শব্দৰ চেঞ্জটো পাব, সেইটো সেকেন্ড কেছত কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব? Sound will be louder but the pitch will not be different. Sound will be louder but the pitch will also be higher. Sound will be louder but the pitch will be lower. Both loudness and pitch will remain unaffected. So right answer is sound will be louder but the pitch will be lower. So ইয়াতে আমার কি হবো, সাউন্ড will be louder but the pitch will be lower. Okay, actually আমার পিচটো কি করে, আমার কিহৰ উপর নির্ভর করে? ফ্রিকোয়েন্সির উপর। ঠিক আছে, পিচটো আমার কিহৰ উপর নির্ভর করে? ফ্রিকোয়েন্সির উপর। যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে তেতিয়া পিচটো চেঞ্জ হব, বাড়িব। ঠিক আছে, কিন্তু আমার ইয়াতে যে কইছে বস্তুটো হার্ড, নেক্সট টাইম আরো জোরকে মানে বস্তুটো স্ট্রাক করিছে, ওকে, তেনেহলে আমার কি হবো, ইয়ারে অ্যাম্পলিটিউডটো বাড়িব। অ্যাম্পলিটিউড বাড়িলে কি হবো, সাউন্ডটো বাড়িব। ওকে, কিন্তু পিচটো না বাড়ে। ওকে, বিকজ লাউডনেস ডিপেন্ডস অন অ্যাম্পলিটিউড, নট দ্য পিচ। ওকে, next question is, in case of transverse waves the particles of a medium vibrate. Transverse waves এর ক্ষেত্রে particles of a medium কেনেকে vibrate করে? In the direction of the wave propagation, opposite to the direction of wave propagation, at the right angles to the direction of wave propagation, none of the above. The right answer is at the right angles to the direction of the wave propagation. ঠিক আছে, right angles আমার কি হয়, বস্তুটো এনেকে এনেকে propagate করে। ঠিক আছে, এটু right angles পড়িব। So next question is, upper frequency limit of the audible range of human hearing is about what? 20 kilohertz, 20,000 hertz, 2 kilohertz and 2 million hertz. কোনটো হ'ব ইয়াৰে পৰা? upper frequency limit to সুধিছে just, okay, audible range or upper to সুধিছে, and right answer is 20 kilohertz. আমাৰ মানুহটো কিমান শুনিব পাৰে? 20 hertz ৰ পৰা 20,000 হার্টজলৈ মানুহবিলাক শুনিব পাৰে। ওকে, এইটো আমাৰ অডিবল ৰেঞ্জ হয়, কিন্তু হায়াৰ ৰেঞ্জটো কোনটো হ'ব? আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি লিমিটটো 20,000 হার্টজ হ'ব। 20,000 হার্টজক মই কি লিখিব পাৰোঁ? 20 কিলো হার্টজ বুলি লিখিব পাৰোঁ। So right answer will be 20 kilohertz. Okay, next question is, distance between a consecutive crest and trough is x. So the wavelength of the wave is what? So distance between a consecutive crest নহয়, এইটো আমাৰ suppose এইটো আমাৰ সব এইটো এনেকৈ উপরে যায় আছে, এইটো ক্রেস্ট হব, এইটো ট্রাফ হব নহয়, আকৌ এইটো যাব, এইটো আমাৰ ক্রেস্ট হব। তো এইটো কনজিকিউটিভ ক্রেস্ট এন্ড ট্রাফ, এই দুটাৰ মাজত যদি ডিফারেন্সটো এক্স হয় তেনেহলে ওয়েভলেংথটো কিমান হ'ব তাৰে? The right answer is twice x. ওকে, আমাৰ এইটো যে মই এইমাত্ৰ বুজালো, এইটো এইখিনি আৰু এইখিনি দূৰত্ব এক্স, আকৌ এইখিনি পালে কিমান হ'ব? এক্স হ'ব, গতিকে x plus x কিমান হ'ব? twice x হ'ব, and this will be the wavelength. Okay, sound wave is a what? Transverse wave, longitudinal wave, both a and b, none of these. Sound wave to কি wave হয়? And right answer is longitudinal wave. Sound wave to আমার কি হয়? longitudinal wave হয়, আৰু light to আমার কি হয়? transversal wave হয়। ঠিক আছে, next, you can't talk to each other on the moon. আমি মুনত এটা অলপ মানে কথা পাতিব নোৱাৰো, কিহৰ কাৰণে? atmosphere is not present, that is there is vacuum, you will not feel like talking, compression rarefaction can only travel on earth's surface, gravity is 1/6 that of the earth. Right answer is option number first, that is atmosphere is not present, that is there is vacuum. Okay, তাতে আমার উপরত কি থাকে? ভ্যাকুয়াম থাকে, অল্প বতাহ না থাকে। ওকে,
তো আমাৰ শব্দটো কোনেও একো মানে শুনিবই নোৱাৰিব ওকে নেক্সট sonic booms are caused by the combination of sonic booms যে হয় আমাৰ সেইবিলাক আমাৰ কেনেকে মানে তৈয়াৰ কৰা হয় ইট ইজ কস্ট মানে এইটো যে আমাৰ হয় কিহৰ কাৰণে হয় কাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে হয় supersonic speed and pressure variation infrasonic speed and pressure variation third one is ultrasonic sound and pressure variation and last option is pressure variation only and right answer is option number first that is supersonic speed and pressure variation so sonic booms বিলাক যে কজ হয় বস্তুটো অকাৰ এইটো কিহৰ কাৰণে হয় supersonic speed আৰু pressure variation এর কাৰণে হয় ঠিক আছে next frequency of infrasonic waves is dash than frequency of ultrasound waves so আমাৰ infrasonic waves or যে frequency হয় এটো কি হয় ultrasound waves কে frequency বেছি হয় less হয় নে more হয় নে almost same হয় none of these হয় right answer is less infrasonic waves or frequency to কম থাকে ultrasound waves or frequency পৰা ঠিক আছে now sound travels শব্দটো যে আমাৰ গতি কৰে এটো আমাৰ ভ্ৰমণ কৰিটো কেনেকে কৰে slower in warm air than in cold air faster in solid and liquid than in air slower in water than air none of these right answer is faster in solid বস্তুটো আমাৰ সাউন্ডটো সলিডত বেছি ফাস্ট মুভ কৰে তাৰপিছত লিকুইড তাৰপিছত এয়াৰত ঠিক আছে নেক্সট in longitudinal waves how does the particle of medium vibrate compared to direction of the propagation of wave so longitudinal wave আমাৰ কি হয় particle medium to mediumৰ যে particles বিলাক আছে হেবিলাক ভাইব্ৰেট কৰে ওকে so আমাৰ question to আছে next in longitudinal waves how does the particle of medium vibrate compared to direction of the propagation of wave আমাৰ মিডিয়ামত যে পার্টিকল কেটা আছে হেতে কেনেকে ভাইব্রেট করে ওকে as compared to direction of the propagation of wave it is in longitudinal waves okay longitudinal waves এর কথা কইছে so perpendicular parallel 45 degree 60 degree and right answer is parallel okay আমার longitudinal waves কি হয় বস্তুটো parallel কে যায় okay and আমার transverse wave perpendicular কে যায় ঠিক আছে next sound waves in a medium are characterized by at a medium sound waves to keneke mane ki kore linear motion of particles in medium rotatory motion of particles in medium oscillatory motion of particles in the medium none of the above and right answer is oscillatory motion of the particles in the medium so sound waves amar ki kore oscillate kore okay so ebla gotekhini kotha ma already previous video khone di disilu to amar physics or okay sound chapter তাতে যদি সোয়া নাই চাই লব ওকে মই ব্রিফলি বস্তুটো এটা পয়েন্টস বুজাই দিছো নেক্সট কোশ্চেন টু চাও এতিয়া sound can travel through gases only vacuum only gases and liquids only solids liquids and gases right answer is solids liquids and gases আমার সাউন্ড কি করে solid liquid আর gas তিনটার দ্বারা গতি করিব পারে next question is motion of the particles of a medium when a sound wave is passing through it is so আমার particular motion to কেনেকুৱা হয় এটা মাধ্যমত যেতিয়া sound wave to travel কৰে translatory random rotatory oscillatory and right answer is oscillatory okay আমার mediums to কেনেকে mediumৰ particles আছে হেতু কেনেকে rotate কৰে oscillatory ঠিক আছে হতে কেনেকে মানে motion to লয় oscillation ঠিক আছে next transfer of energy in a material medium due to the periodic motion of its particles is called energy transfer যে হয় এটা মাধ্যমত হয় material বিলাকৰ due to the periodic motion নহয় of the particle এটো কি বুলি কোৱা হয় wave front wave motion pulse none of the above right answer is wave motion এটো কি বুলি কোৱা হয় wave motion বুলি কোৱা হয় হে energy যে transfer হয় particle to particle এটো wave motion বুলি কোৱা হয় okay next the wave motion has a distance of 10 meter in it moves a distance okay wave moves a distance of 10 meter in 0.05 second okay find the wavelength of the wave if frequency is 200 hertz so yate amar ki hobo distance to diya ase kiman h is equal to 10 meter time to diya ase 0.05 second thik ase nu to diya ase frequency kiman 200 hertz okay amak ulabo ki diche lambda that is wavelength hoine so ami janu ki ফার্স্ট আমি কি জানিব লাগিব
ভেলোচিটি ভেলোচিটি ইকুৱেল টু কি হয় s/t হয়নে এইটো ফৰ্মুলাটো জানে আপোনালোকে ভেলোচিটি ইকুৱেল টু s/t এছৰ মান কিমান আছে 10 t মানে 0.05 ঠিক আছে এই দশমিকটো গুচালে মোৰ কিমান ওপৰত দুটা শূন্য এক্সট্ৰা আহি যাব তলত 5 আহিব তাৰ মানে 200 হ'ব ঠিক আছে 200 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আমাৰ ভেলোচিটি হল এতিয়া আমাক সুধিছে ল্যাম্ডা আমি কি জানো ল্যাম্ডা ইজ ইকুৱেল টু what v by nu okay lambda is equal to v by nu হয় okay so ইয়াতে v ৰ মান কিমান পালো মই 200 আৰু nu মানে কিমান দিছে 200 গতিকে 200 হল ইকুৱেল টু 1 মিটাৰ বুলি দিও কাৰণ এটো মিটাৰত আছে হয়নে আৰু ল্যাম্ডাটো আমাৰ ডিসটেন্সৰ ইউনিটটোই হয় গতিকে 1 মিটাৰ হ'ব সো ৰাইট আনসাৰ উইল বি অপচন নম্বৰ বি বুজি পাইছে নে কেনে কৰিছো এস টি ভি বিলাক দিয়া আছে আগতে মই কি উলাইছো ভেলোচিটি উলাইছো that is s/t মান গিটা পুট কৰি পাই 200 পালো তাৰছত lambda is equal to মই জানো v by nu তাৰছত মান গিটা বহাই দিছো সমান পালো মই 1 ওকে গতিকে আনসাৰটো হ'ব 1 মিটাৰ ক্লিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাই এতিয়া maximum displacement of the particle of the mean from its mean position is called what maximum displacement जो হয় এটা particle from the mean position নহয় এটো কি বুলি কোৱা হয় amplitude wavelength wave number none of this right answer is amplitude মই আগতে অলৰেডি previous video কৈ দিছিলে এটো যে maximum disturbance হয় এটো আমি amplitude বুলি কওঁ ঠিক আছে that is displacement now which one of the following is a mechanical wave sound light radio waves x-rays কোনটো ইয়াৰ পৰা mechanical wave হয় right answer is sound হয়নে sound তো আমাৰ কি হয় mechanical wave হয় ঠিক আছে next wave motion transfers wave motion to কি transfer কৰে momentum velocity energy mass right answer is energy wave motion এ কি কৰে energy transfer করে এটা particle উপর আন particle লই ঠিক আছে next the longitudinal wave can propagate only in longitudinal waves to can কোনটো মানে যাব পারে sound liquid gases all of the above and right answer is all of the above okay longitudinal waves that is আমার কি হবে sound হবে longitudinal waves sound তো আমার solid তো যায় liquid তো যায় আর গ্যাসে তো গতি করে গতিকে all of the above হবে ঠিক আছে next sound wave which travels in air are called যোনটো আমাৰ বায়ুত যে ট্ৰেভেল কৰে সাউন্ড ওয়েভস তা কি কোৱা হয় ট্রান্সভার্স ওয়েভস longitudinal waves polarized waves none of the above right answer is longitudinal waves ঠিক আছে next infrasonic waves have frequencies so infrasonic waves এর কিমান frequency হয় below 20 hertz 20 hertz to 20000 hertz above 20000 hertz no upper or no lower limit of the frequency right answer is below 20 hertz infrasonic waves to কি হয় 20 hertz অত কি কম হয় ঠিক আছে next in the compression region of the medium in case of longitudinal wave compression যেতিয়া হয় কি ঘটে তেতিয়া longitudinal wave যেতিয়া compression ঘটিব তেতিয়া কি হয় volume momentarily decreases density momentarily next pressure momentarily increases all of the above and the right answer is all of the above যেতিয়া আমাৰ compression হয় তেতিয়া তিনটা বস্তু চেঞ্জ হয় ভলিউম তো কমি যাব ঠিক আছে ডেনসিটি তো আমাৰ চেঞ্জ হ'ব এট দ্য সেম টাইম প্ৰেসাৰ তো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে তো প্ৰেসাৰ বাঢ়িব ডেনসিটি বাঢ়িব ভলিউম কমিব গতিকে সেই কাৰণে কি হয় কম্প্ৰেশন তো ঘটে ঠিক আছে কম্প্ৰেশন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ভলিউম তো কমি যাব ওকে ডেনসিটি তো বাঢ়ি যাব ইনক্ৰিজেস হ'ব ইয়াতে মোমেন্টাৰিলি ইনক্ৰিজেস ওকে তাৰ পিছত প্ৰেসাৰ তো কি হ'ব বাঢ়িব ওকে so this is called compression in case of longitudinal wave okay next which wave property determines loudness কোনটো loudnessৰ বস্তুটো বিষয় ইয়াতে দেখুৱায় pitch frequency amplitude all of this তো কোনটো property আমাৰ loudnessৰ বিষয় দেখুৱাই দি আছে and the right answer is amplitude আমাৰ amplitude বাঢ়িলে loudness টো বাঢ়ে okay তাৰ মানে আমাৰ amplitude ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে loudness amplitude বাঢ়িলে loudness বাঢ়িব amplitude কম থাকিলে loudness কম থাকিব ঠিক আছে কিন্তু পিচৰ কিন্তু তাৰে লগত একো তুলনা নাই পিচ আৰু ফ্ৰিকোয়েন্সি ইন্টাৰৰিলেটেড হয় আৰু ফ্ৰিকোয়েন্সি আৰু লাউডনেস ইন্টাৰৰিলেটেড হয় ঠিক আছে নেক্সট which is not a condition for hearing sound শব্দটো যে শুনিব নোৱাৰি তাৰে কোনটো কন্ডিশন ইয়াৰ পৰা নহয় ওকে নহয় বুলি সুধিছে there must be vibrating body capable of transferring energy there must be material medium to pick up and propagate energy the medium must have a large density last option is there must be a receiver to receive the energy and interpret it and the right answer is the medium must have a large density
মিডিয়ামত কি থাকিব লাগিব একেবাৰে ডেন্সিটিটো বেছি হ'ব লাগিব সেইটো বস্তু কিন্তু অশুদ্ধ ঠিক আছে এই শব্দটো যে শুনিবৰ কাৰণে এইটো কণ্ডিশ্যনটো কিন্তু দৰকাৰ নাই বাকিবিলাক ঠিকই আছে কণ্ডিশ্যন দৰকাৰী হয় নট বুলি সুধিছে তো এইটো কিন্তু কণ্ডিশ্যন নহয় আমাৰ শব্দটোৰ কাৰণে যে মিডিয়ামৰ লগত হাই ডেন্সিটি হ'ব লাগিব এইটো কি কথা হ'ল হয়নে গতিকে এইটো নহয় কিন্তু বাকিবিলাক হ'ব ওকে নেক্সট ইন কেছ অফ ট্ৰান্সভাৰ্ছ ৱেভ যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয় hump on the plus y axis is called crest hump on the y axis minus y axis is called crest highest point on the hump on it is plus y axis is called crest highest point on the hump on the minus y axis is called crest কোনটো হ'ব ট্ৰান্সভাৰ্ছ ৱেভত right answer is option number C it is highest point on the hump on plus y axis is called crest এইটো suppose এনেকৈ আছে নহয় এইটো plus y axis এইটো একেবাৰে highest point okay গতিকে হাইয়েষ্ট পইণ্টটো আমি কি বুলি ক'ম y এক্সিছৰ কি বুলি ক'ম ক্ৰেষ্ট বুলি ক'ম আৰু লোৱেষ্টটো আমাৰ তলৰ ফালে যেতিয়া হাইয়েষ্ট থাকিব মাইনাছ y এক্সিছৰ তেতিয়া এইটো আমাৰ ট্ৰাফ বুলি ক'ম ঠিক আছে নেক্সট সাউণ্ড কান ট্ৰেভেল থ্ৰু সাউণ্ড ক'ৰ পৰা আমি গতি কৰিব নোৱাৰে নহয় কি হ'ব এয়াৰ ৱাটাৰ আইৰণ স্পেচ এণ্ড ৰাইট আনচাৰ ইজ স্পেচ স্পেচত কি বতাহ নাই নহয়নে ভেকিউম হয় আৰু ভেকিউমত কেতিয়াও শব্দটো ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছেনে নেক্সট ইন দ্য বেলজাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট এজ এয়াৰ ইজ ৰিমুভড ত' বেলজাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট যে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ ইয়াৰ লাষ্ট ভিডিঅ'খনত তাতে যে বতাহটো গুচাই দিয়া গৈছে তেনেহ'লে কি হ'ব ইণ্টেনচিটি ফলছ স্পীড অফ চাউণ্ড ফলছ both A and B elasticity falls কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ৰাইট আনচাৰ ইজ ইণ্টেনচিটি ফলছ যেতিয়া আমাৰ বতাহটো তাৰে জাৰৰ ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া বতাহটো ওলাই দিয়া হ'ব তেতিয়া তাৰে ভিতৰৰ ইণ্টেনচিটিটো কমি যায় ওকে সেইকাৰণে শব্দটো নাহে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য মেথড ডিটেক্টিং দ্য প্ৰেজেন্স অফ পজিশ্যন অৰ মোশ্যন ডিৰেকশ্যন অফ মোশ্যন অফ ডিষ্টেণ্ট অবজেক্টছ বাই ৰিফ্লেক্টিং এ বিম অফ চাউণ্ড ৱেভছ ইজ নোন এজ হোৱাট আমাৰ এটা মেথড হয় যাক যিয়ে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ যাতে আগৰ ফালে কিবা বস্তু আছেনে নাই তাৰে পজিশ্যন ক'ত আছে ডাইৰেকশ্যন অফ মোশ্যনটো অ'কে অফ ডিষ্টেণ্ট অবজেক্টছ by reflecting a beam of sound waves okay that is called what radar sonar MIR CRO right answer is sonar okay amar hetu ki boli koy method to ki boli koy sonar boli koy ar sonar dara ki koribo pari ami duror porai bostu to dhoribo pari tate ki ase ki nai okay next which of the following is not the character of mechanical waves kunti aripor character nohoy okay mechanical waves or propagation depends on elasticity of medium can be both transverse or longitudinal requires a material medium and speed is comparatively higher speed to comparatively higher boli koise not boli hudise to yar kontu amar mechanical waves er character nohoy ঠিক আছে তো কোনটো নহয় বলি হদিছে and the right answer is option number last that is speed is comparatively higher তার স্পিডটো যে বেছি হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় মেকানিক্যাল ওয়েভছৰ যে এইটো কথা হয় এইটো বস্তু অশুদ্ধ ঠিক আছে নট বুলি সুধিছে নহয় গতিকে এইটো বস্তু অশুদ্ধ হ'ব বাকি কিন্তু তিনটা ঠিকই আছে মেকানিক্যাল ওয়েভছটো আমাৰ ট্ৰান্সভাৰ্স হ'ব পাৰে লংজিটিউডিনেল হ'ব পাৰে ইয়াক এটা মিডিয়াম লাগে হয়নে প্ৰপেগেট হ'বৰ কাৰণে তাৰপিছত তাৰে প্ৰপেগেশ্যন কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মিডিয়ামৰ ইলাষ্টিচিটি ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু নট বুলি সুধিছে নহয় এইটো কিন্তু স্পীড ইজ কম্পেৰেটিভলি হায়াৰ যে হয় সেইটো বস্তু অশুদ্ধ ওকে গতিকে আমাৰ মেকানিক্যাল ওয়েভছৰ ইয়াৰ পৰা কোনটো এটা ক্যাৰেক্টাৰ নহয় তে এইটো হ'ব ৰাইট আনসাৰ that speed is comparatively higher speed যে বেছি হ'ব লাগে এইটো কথা নহয় ওকে এই কাৰণে এইটো আমাৰ এইটো মতে এইটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব ওকে নেক্সট a thunderclap is heard 5.5 seconds after lightning flash আমি জানো আগতে ফ্ল্যাশ দেখা পায় লাইটনিং টু তাৰ পিছতে থান্ডাৰটো শুনিব পাৰি না the distance of the flash is what okay and the velocity of sound in air is 330 meter per second so আমি জানো কি এর ডিসটেন্স সুধিছে নহয় so distance equal to কি ফর্মুলা আছে s is equal to vt হয়নে that is velocity into time so velocity কিমান দিছে 330 into time মানে কিমান 5.5 এই দুটা পূরণ করলে কিমান হ'ব 1815 মিটার so right answer will be option number b okay বুঝি পাইছেনে s is equal to vt to ফর্মুলা হয় আর এটুর মতে ইয়ার ভ্যালুসটা পুট করে দিও গতিকে এটু মান পাবো okay our next question is in the region of compression or rarefaction in a longitudinal wave physical quantity which doesn't changes options is pressure mass density volume and the right answer is mass okay যেতিয়া compression বা rarefaction হয় longitudinal wave তেতিয়া
কোনটো বস্তু চেঞ্জ নহয়, মাছটো চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে, তো প্ৰেছাৰ ডেনচিটি ভলিউম চেঞ্জ হয়, অ'কে। And today's last question is, a part of longitudinal wave in which particles of medium are farther away than the normal particles is called what? Rarefaction, trough, compression, crest. The right answer is rarefaction, okay. Longitudinal wave eta part jot amar ki hoy etu medium er pora dure gusi jay normal particle er pora, so that is called rarefaction, okay. So aji amar video to last question asil, asha korisu apnaloke bostutu buji paise aru bhal paise. Thank you for watching. Jai Hind.